ওম শান্তি। আজ 31শে আগস্ট 2020। আজকে মুরলিতে বাবা বলেছেন, এই জন্মে যা কিছু পাপ হয়েছে তা বাবাকে লিখে জানালে বিকর্মের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যায়। তারপর বাবা বলেছেন, এই পর্যন্ত যা কিছু পাপ হয়েছে তাকে ফুল স্টপ লাগাও। যা কিছু হয়েছে তাকে ফুল স্টপ লাগাও। বাবা বলেছেন, তীব্র পুরুষার্থ মনে যা হয়ে গেছে তাকে আর চিন্তন না করা। বাবা আরো বলেছেন, নিজের এবং বিশ্বের কল্যাণের জন্য নিজের সব সংকল্পকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। আজকের মুরলিতে আসা যাক। মুরলির হেডিং এ বাবা বলেছেন, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चाट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। বলেছেন, বাবার সাথে সদা অনেস্ট থাকতে হবে, সৎ থাকতে হবে, আর নিজের ডেলিকার রোজকার সত্যি চাট রাখতে হবে, আর কাউকে দুঃখ দিতে হবে না। আর বাবা যে মত দিচ্ছেন, আমাদের যে শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন, সেই অনুসারেই চলতে হবে, কাউকে যেন আমরা দুঃখ না দিই। প্রশ্নে বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? যারা পুরো 84 জন্ম নেবে তারা কি পুরুষার্থ করবে? উত্তরে বাবা বলেছেন, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा, उन अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। বাবা বলছে, ওদের পুরুষার্থ মেন লক্ষ্য ওরা রাখবে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য, আর নিজের কর্মেন্দ্রিয়ের উপর প্রচুর পরিমাণে कंट्रोल হবে ওদের। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी, अगर अब तक भी किसी को देखने से भी विकार के ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्मों लेने वाली आत्मा नहीं है। বাবা বলছে, আজকে বাবা চোখের উপরে চেকিং করতে বলছেন। তো বাবা বলছে, ওদের চোখ যারা 84 জন্ম লেনে वाली আত্মা হবে, তারা বলছে তাদের চোখ কখনোই ক্রিমিনাল হবে না, তারা কখনো খারাপ দৃষ্টিতে কিচ্ছু দেখবে না। আর বাবা বলছে, যদি এখনো পর্যন্ত কারো চোখ এখনো পর্যন্ত বিকারী হয়ে আছে, তাহলে বুঝতে হবে সেই আত্মাটা 84 জন্ম নেবে না। বাবা বলছেন, আজকের গীত হচ্ছে, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। বাবার কাছে আমরা বাচ্চাদের এই গান। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। বাবা বলছে, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে এই দুনিয়াটা কি পাপের। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते, বলছে পুণ্যের যে দুনিয়াটা সেটাকেও মানুষ জানে। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति मने शांति धाम, और जीवन मुक्ति मने सुख धाम। शांति धाम और सुख धाम के पुण्य दुनिया बोला हबे। वहां पाप होता ही नहीं, पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। বলছে ওখানে তো কোনো রকম পাপ হয় না, পাপ হয় কোথায়? দুঃখ ধাম রাবণ রাজ্য, এই কলি যুগে। दुख देने वाला रावण को भी देखा है, रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिडी जलाते। বলছে দুঃখ কে দেয়? রাবণ দেয়। আর বাবা বলছে, রাবণ কোনো বস্তু নয়, তাও তার এফিডি জ্বালানো হয় প্রতি বছর। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। বলছে আমরা এখন বাবার বাচ্চা জানি এখন আমরা
রাবণ রাজ্যতেই আছি, কিন্তু আমরা এই রাজ্য থেকে কিনারা করে আমরা এখন সঙ্গম যুগে আছি। हम अभी पुरुषोत्तम संगम में, এখন আমরা पुरुषोत्तम संगम युगे आछि। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। বলছেন বাচ্চারা যখন এখানে আসে তারা এটা জানে আমরা সেই বাবার কাছে যাচ্ছি যে বাবা আমাদের মানুষ থেকে देवता बनाচ্ছে। सुखधाम का मालिक बनाता है, सुखधामेर मालिक बनाচ্ছেন। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। सुखधामेर যে মালিক বানানোর वाला কোনো ব্রহ্মা বা কোনো দেহধারী নয়। वो है ही शिव बाबा जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थे, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो। वो समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। बावल से সুখধামের মালিক বানানে বালাটা কে? সে হচ্ছে শিব বাবা, যার কোনো দেহ নেই। আবারও বলছে যে তোমাদেরও কোনো দেহ ছিল না, কিন্তু তোমরা এখন এই দেহ ধারণ করে জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসছো আর বেহদের বাবার কাছে যাচ্ছ। ও हमको শ্রেষ্ঠ মত देते, বাবা আমাদের শ্রেষ্ঠ মত, শ্রী মত দিচ্ছেন। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। বলছে তুমি এরকম পুরুষার্থ করলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है। বলছে স্বর্গকে সবাই মনে করে, ইয়াদ করে, সবাই মনে করে नई दुनिया স্বর্গই, নতুন দুনিয়া। वो भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। বলছে স্বর্গে স্থাপন করने वाला কেউ একজন হবে। नरक भी कोई स्थापन करते हैं। বলছে যেমন স্বর্গের স্থাপন করने वाला কেউ আছে, তেমন নরকও কেউ স্থাপন করছে। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वो भी तुम जानते हो। বলছে আমাদের সুখধামের পাঠ কখন পুরো হয়ে যায় সেটাও আমরা জানি। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। फिर আমরা যখন রাবণ রাজ্যে কলিযুগে চলে আসি তখন ধীরে ধীরে আমরা দুঃখী হয়ে যাই। इस समय ये है दुख धाम, এটা হচ্ছে দুঃখ ধাম। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पति दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। বলছে भल কত রকমই करोड़पति বা পদমপতি হোক না কেন, কিন্তু সেই পতুর দুনিয়াতেই আছে না। ये कंगाल दुनिया है, दुखी दुनिया है। বলছে এটা যেমন পতুর দুনিয়া তেমন कंगाल দুনিয়া। মানুষের কাছে ভরপুর, মানুষ অর্থের দিক দিয়ে ভরপুর হলেও সুখ শান্তির দিক দিয়ে कंगाल। বলছে এটা দুঃখের দুনিয়া, মানে এখানে সুখ শান্তি কিছু নাই, তো দুঃখী আর দুঃখ। बल कितने भी बड़े बड़े मकान है, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया। বলছে যতই সুখের সাধন থাকুক, বড় বড় আলিশান বাড়ি থাকুক, তাও এটা হচ্ছে पुरानी पतित दुनिया। विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। বাবা বিষয় বৈতরণী নদী বলে এই আমরা যে বিষয় সাগরে, মানে বিষয়ের জিনিসের লোভে আটকে পড়ে আছি, বন্ধনে আটকে পড়ে আছি, তাকেই বাবা বোঝাতে চেয়েছে। ये भी नहीं समझते कि বিকার में जाना पाप है। তারা এটাও বোঝে না যে বিকারে যাওয়া মানে পাপ করা। कहते हैं इसके बिगड़ सृष्टि वृद्धि को कैसी पाएगी। বাবা কাম বিকারের কথা বলছেন। বাইরের দুনিয়ার লোকেরা কি বলে যে যদি কাম বিকার না হয় তাহলে সৃষ্টি কি করে বৃদ্ধি হবে।
बुलाते भी है, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। फिर भगवान के डाकबे, हे पतित पावन, हे भगवान एसो ये पतित दुनिया के पवित्र बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। বলছে আত্মাই শরীর দ্বারা ডাকছে, আত্মাই এখন পতিত হয়ে গেছে, তখনই ভগবানকে ডাকছে। স্বর্গ মে এক হি এক ভি পতিত হোতা নেই, বলছে যখন স্বর্গের স্থাপনা হবে সেখানে একজনও পতিত থাকবে না, সবাই পবিত্র। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी है वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ भी हम सतयुग के राजा कहेंगे। আচ্ছা আমরা বাচ্চারা জানি সঙ্গম যুগে যারা ভালো পুরুষার্থী হবে ওরাই জানবে যে আমরা 84 জন্ম নিয়েছি আর আমরাই লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে সত্যযুগে রাজত্ব করব। एक ने तो 84 जन्म लिया है ना, বলছে বাবার কথা, বাবা তো 84 জন্ম নিয়েছেন না ব্রহ্মা বাবা। রাজা के साथ प्रजा भी चाहिए, বলছে রাজার সাথে প্রজারও দরকার আছে। तुम ब्राह्मणों में भी नंबर 1 है, বলছে আমাদের ব্রাহ্মণের মধ্যেও সবাই नंबर 1 আছে পুরুষার্থ অনুসারে। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा, কেউ রাজা রানী হবে আর কেউ প্রজা হবে পুরুষার্থের অনুসারে। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें दैव गुण धारण करने हैं, বলছে এখনই আমাদের এই সঙ্গম যুগে দৈব গুণ ধারণ করতে হবে। ये आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, বলছে চোখ हो বিকারী, কাউকে দেখে তখন আমার বিকারী দৃষ্টি চলে যায়, বলছে তারা কখনোই 84 জন্ম নেবে না। ও নর से नारायण बन नहीं सकेंगे, যাদের এরকম ক্রিমিনাল দৃষ্টি চলে যায় তারা কখনোই নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে না। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, যখনই আমাদের এই বিকার এই চোখের উপরে জয়লাভ করতে পারবো, কর্মেন্দ্রিয় জিত হতে পারবো, তখনই कर्मातीत অবস্থা হবে আমাদের। सारा मदार आंखों पर है, आंखें ही धोखा देती है, বলছে পুরো যে মদার চলছে সেটা চোখের উপরে, কারণ চোখই ধোকা দেয়। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है, বাবা কথা বলা হচ্ছে যে বাবার মধ্যে তো डबल आत्मा। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं, বলছে বাবা এই দুটো চোখের রূপী জানলার দ্বারা দেখছেন। बाप आत्मा को ही, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है, बाप आत्मा को ही समझाते हैं, বলছে বাবা এসে আত্মাদেরই এই জ্ঞান বোঝাচ্ছেন। कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकते हैं, বলছে বাবাও এসে বাবা শরীর লোন নিয়েছেন, সেই লোন নেওয়ার জন্যই বাবা জ্ঞান শোনাতে পারছেন এখন আমাদের। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं, বলছে বাবা জানে আমরাই সুখের দুনিয়াতে যাচ্ছি। यह है रावण राज्य, तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है, বলছে এটা হচ্ছে রাবণ রাজ্য আর আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এই পতিত দুনিয়া থেকে কিনারা করে নিয়েছি। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए, বলছে কেউ অনেক আগে এগিয়ে গেছে আর কেউ পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে আর এগোতে পারেনি, আটকে গেছে। हर कहते हैं पार लगाओ, সবাই বলছে আমাকে পার করো। अब पार तो जाएंगे सतयुग में ना, বলছে এখন পার মানে সত্যযুগে যাওয়ার জন্য। परंतु वहां पद
ऊंच पाना है तो पवित्र जरूर बनना है বলছে, কিন্তু সেই পথটাকে পাওয়ার জন্য পবিত্র উঁচু পথ পাওয়ার জন্য আমাদের পবিত্র হতে হবে, मेहनत करनी है, मुझे अनेक मेहनत करते হবে। मुख्य बात है भाव को याद करो तो विकर्म विनाश हो বলছে, মুখ্য কথাই এটাই যে যত আমরা বাবাকে याद করব ততই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাব। এই है पहली सब्जेक्ट বলছে, এটাই याद ही হচ্ছে আমাদের প্রথম सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है, पहले पहले हम सुख धाम में आए फिर अबे दुख धाम में आए বলছে আমরা জানি বাবা একজন অ্যাক্টর, আর আমরা প্রথম এই সুখ ধামে এসেছিলাম আর फिर আমরা দুঃখ ধামে চলে এসেছি। अब बाबा फिर सुख धाम में, अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए, বাবা এসে আবার আমাদের এই দুঃখ ধাম থেকে সুখ ধামে নিয়ে যাবেন। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो বলছে দুটোই কাজ, একটা হচ্ছে বাবাকে याद করা আর দ্বিতীয় বলছে পবিত্র হওয়া। कोई को भी दुख ना বলছে কাউকে কোনো ভাবে মন বচন কর্মনা দ্বারা দুঃখ না দেওয়ার জন্য। এক দো को बहुत दुख देते रहते বলছে একজন অপরজনকে बहुत দুঃখ দেখে দিতে থাকে, কারণ এটা কলিযুগের দুনিয়া। कोई में काम का भूत आया कोई में क्रोध का বলছে কারোর মধ্যে কামের ভূত জাগৃত হলো আর কারোর মধ্যে ক্রোধের ভূত। হাত চালায়া দেয়া বলছে এসব হলে ও চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, হাত উঠিয়ে দেয়। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पाप आत्मा বলছে এটা তো হচ্ছে दुख देने वाली पाप आत्मा। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे বলছে পুণ্য আত্মা আমরা কি করে তৈরি হব। अब तक पाप करते रहते বলছে এখনো পর্যন্ত আমরা পাপ কর্ম করে যাচ্ছি। ये तो नाम बदनाम करते বলছে এরা योग्य नाम बदनाम করছে। सब क्या कहेंगे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, সবাই কি বলবে আর সবাইকে এটাই বলো যে ভগবান স্বয়ং ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते, আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা বিশ্বের মালিক তৈরি হচ্ছি। वो फिर ऐसे काम करते हैं क्या বলছে যখন লোক নেন যে সত্যযুগ আসবে তারা কি এরকম বিকারী কোনো কাজ করবে কি। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देख বলছে এই জন্য বাবা বলে রোজ রাতে নিজেকে চেক করো। अगर सपूत बच्चे है तो चार्ट भेजेंगे, যদি যারা বাবার একদম শ্রীমত অনুসারে চলে সপুত বাচ্চা তারা ডেলি का चार्ट बाबा के पाठाबे। भले कोई चार्ट लिखते परंतु साथ में ये लिखते नहीं है कि हमने किसी को दुख दिया व ये भूल की ही বলছে ভালোই সবাই চার্ট অনেকেই চার্ট লিখছে কিন্তু এটা কেউই লেখে না যে সারাদিন আমি কাউকে দুঃখ দিয়েছি কিনা আর কতক্ষণ योग করেছি। ये करते रहे और कर्मों उल्टे करते रहे, ये भी ठीक नहीं है বলছে এই কারণে মায়ার কবলের জন্য ওরা উল্টো কর্ম করতে থাকে আর এটা বলছে ঠিক নয়। उल्टे कर्म करते तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते, যখন উল্টো কর্ম আমরা তখনই করব যখন আমরা দেহ অভিমানে চলে আসি। ये चक्र कैसे फिरता है ये तो बहुत सहज है বলছে এই চক্রটা কি করে ঘুরছে এটা তো খুবই সোজা। বলছে बाप तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं, बाबा এসে আমাদের 84 জন্মের রাজ बताচ্ছে, টিচ করতে জ্ঞান দিচ্ছেন। বলছে
फिर जाकर उस पर मनन करना है। বলছে গিয়ে পরে ওই জ্ঞানটার উপরে আবার মনন করতে হবে, যেটা বাবা আমাদের জ্ঞান শোনালো সেটার উপরে মনন চিন্তন করতে হবে। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते। বলছে আমাদের এখন শিখে टीचर থেকে আমরা दैवी गुण धारण করছি। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, बाबा सिद्ध করে বলতে পারবেন। दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो। कोई बच्चा এসে বাবাকে বলে বাবা আমাদের চার্ট দেখো। हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया है। বলছে তারা এসে বাবাকে বলে বাবা দেখো আমি আজকে সারাদিনে কাউকে কোনো রকম দুঃখ দিইনি। বাবা कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है। বলছে ভাই বাচ্চা তো খুব ভালো মিষ্টি, अच्छी खुशबू निकाल रहा है। বলছে বাবা বলছে সে খুব ভালো সুগন্ধ তার থেকে ছড়াচ্ছে। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। বলছে टीचर हुआ तो एक सेकंडের কাজ। टीचर से भी टू स्टूडेंट याद की यात्रा में पीछे निकल जाते हैं। टीचर থেকে স্টুডেন্ট একজন স্টুডেন্ট যারা তার स्टूडेंट যারা তার टीचर থেকেও आगे বেরিয়ে যায়। बाप तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव बाबा के मंदिर में जाकर टीच करो। বলছে रोज शिव बाबा मंदिर যে সেখানে গিয়ে লোককে জ্ঞান শোনাতে বলছেন। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझना बहुत ही सहज है। বলছে শিব বাবা কি করে এসে স্বর্গের স্থাপনা করলো, আমাদের স্বর্গের মালিক বলেছে, এটা খুবই বোঝানোটা খুব সহজ। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं के करते हो? বলছে বাবাকে চার্ট দেখায় যে বাবা আমার সারাদিনের চার্ট এরকম। তখন বাবা জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন রকম বিকর্ম তো করনি, ক্রিমিনাল আয় উল্টা সুল্টা কাম তো নেই করতি। বাবা জিজ্ঞাসা করো, নিজেকে চেক করো যে ক্রিমিনাল আয় যেটা আমার সেটা উল্টা পুল্টা কাজ তো করছে না। আপনি ম্যানার্স ক্যারেক্টার্স দেখনে, বলছে নিজের ম্যানার্স বা ক্যারেক্টার সেটাকেও ডেলি চেক করতে হবে। চাল চলন কা সারা মাদার আঁখ উপর হে, চাল চলনের পুরো মাদারই আমাদের চোখের উপরে। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देते हैं, चोख अनेक रूपे तुम्हें धोखा दे। आंखें जरा भी बिगड़ पूछे चीज उठाकर खाया वो भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगड़ छुट्टी के उठाए ना। বলছে চোখ দিয়ে দেখলাম কোন একটা ভালো করে খেতে ইচ্ছা করলো, তখন কাউকে জিজ্ঞাসা না করে খেয়ে নিলাম। বলছে এটাও একটা পাপ করা হলো, কারণ কাউকে জিজ্ঞাসা না করে উঠিয়েছি আমি। यहाँ कायदे बहुत है, শিব বাবা কি यज्ञ है ना। বলছে এখানে অনেক রকম কায়দা আছে, কারণ এটা শিব বাবার যজ্ঞ। चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा सकते हैं। বলছে চার্জ वाली जैसा चीज क्यों खेते পারবে না, एक खाएंगे तो और ऐसे करने लग पड़ेंगे। একজন কেউ খেলে তাকে দেখা দেখি সবাই খেতে থাকবে। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार ही नहीं है। এখানে কোন রকম জিনিস তালের মধ্যে বন্ধ করে রাখা দরকার নয়। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। বলছে এই ঘরের সামনে বাবা সেন্টারের সামনে কোন রকম অপবিত্র যেন না আসে। बाहर में तो पवित्र का सवाल ही नहीं है। বলছে বাইরে তো কোনো পবিত্র অপবিত্র ওরকম জিজ্ঞাসা কোনো ব্যাপারই নেই। परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, ताओ বলে জানে না যে বিকার কি, কিন্তু তাও নিজেকে তো পতিত বলে না। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है। पहले पतित तो अपने को कहते हैं ना,
তারা সব নিজেকে পতিত তো বলে না, সব পতিত হে, সবাই পতিত। कोई वल्लभाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा ना सके क्योंकि वो समझते हम पावन, ये पति थे। क्यों वल्लभाचार्य व शंकराचार्य को हाथ लगाते निजेদের हाथ লাগানো দিত না তারা, মনে করতো যে তারা পতিত হচ্ছে পবিত্র। भल यहाँ सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषानुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो সবারই এখন শরীর পতিত, তাও পুরুষার্থ অনুসারে তারপর বিকারের সন্ন্যাস ধারণ করছে। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। এই জন্য নির্বিকারী দেবী দেবতার সামনে বিকারী মনুষ্যরা মাথা নত করে। कहती है बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है, বলছে ধর্মাত্মার জন্য বলছে এরা খুব স্বচ্ছ ধর্মাত্মা মনুষ্য। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं है, यही पवित्र दुनिया। सतयुगे तो কোনো খারাপ কিছুই হবে না, কারণ ওটা পবিত্র দুনিয়া, एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, বলছে बाबा ये पूरा रास्ता जाने, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं, बाकी यार कोनो कुछ जानना दरकार नहीं। रास्ता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबा को जाना, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। বাবা এসে সবকিছু আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যে রজতা বাবা তার জ্ঞান জানিয়েছেন, সুখধামের কথা বলেছেন, ভবিষ্যৎ যে আমরা উঁচু পথ পেতে চাই সেগুলোও বলে দিয়েছেন। বলছে जिसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, বলছে এইগুলোর জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। বলছেন চলতে চলতে কোন রকম যদি আমাদের বিকারী চলন হয়ে যায় তাহলে আমরা উঁচু পথ পাবো না। किसी को दुख देते विकार में जाते हैं, ये बुरी दृष्टि रखते हैं, ये तो ये भी पाप है। বলছে কেউ দুঃখ দিচ্ছে, কাউকে বিকার চলে যাচ্ছে বা তার প্রতি খারাপ দৃষ্টি রাখছে, বলছে এগুলো পাপ। দৃষ্টি বদল যায় বড়ি মেহনত है, বলছে নিজের দৃষ্টিকে বদলানোটা বড় মেহনতের কাজ। দৃষ্টি बहुत अच्छी चाहिए, বলছে নিজের দৃষ্টিকে খুব ভালো দৃষ্টি বানিয়ে রাখতে হবে। आंखें देखती है ये क्रोध करते हैं, वो खुद भी लड़ पड़ते हैं। যখন চোখের দ্বারা আমরা দেখছি কেউ লড়াই করছে, ঝগড়া করছে, তখন আমরাও তার সাথে লড়াই ঝগড়াতে ব্যস্ত হয়ে যাই। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं है, याद भी नहीं करते। অনেক বাচ্চা আছে যারা শিব বাবার তাদের কোনো ভালোবাসা নেই, সেই কারণে তারা শিব বাবাকে यादও করে না। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी बलिहारी उस सदगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण के साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता है, मेरा का मुख मीठा हुआ क्या? साक्षात्कारेर द्वारा कखनो निजेर मुख मीठा होबे ना। बाबा जिज्ञासा करছে एग्जाम्पल दिए যে मेरा मुख कखनो मिष्टि छिलो कि? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं है, वो है भक्ति मार्ग के, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। বলছে ভক্তি মানে কি যে সুখটা আমরা পাই সেটাকে স্বর্গের সুখ কখনোই বলা হবে না। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। বলছে গোবিন্দের সমান দেখলে হবে না, কিন্তু গোবিন্দের সমান নিজেকে তৈরি করতে হবে। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, আমরা এসেছি এভাবে তৈরি হওয়ার জন্য। बोले ये नशा रहना चाहिए, हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। বলছে এটা নেশা হওয়া দরকার আমাদের,
যে আমরা ওনার কাছেই যাচ্ছি, যিনি আমাকে এত উঁচু পদ दिच्छेन। तो बाबा सबको ये राय देते हैं कि चार्ट में ये भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। বলছে চার্টে এগুলোই লেখো যে আমি নিজে কখনো, চোখ তো কখনো ধোকা দেয়নি বা কাউকে তো কখনো আমি ধোকা দিইনি। আঁখি বিলকুল সেটেল হয়ে जाना चाहिए, আমার চোখ সদার জন্য এখন খুব ঠান্ডা হয়ে যাবে, শীতল হয়ে যাওয়ার দরকার, কোন রকম বিকর্ম যেন না হয় চোখের দ্বারা। अपने को अशरीरी समझो, নিজেকে অশরীরী ভাবার পুরুষার্থ করো। ये कर्मातीत अवस्था बाबा को, ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगा। सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, मतलब যখন বাবাকে নিজের চার্ট পাঠাবে তখনই कर्मातीत अवस्था হবে এই যজ্ঞের। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, আমরা যে কর্মগুলোই করছি সেগুলো ধর্মরাজের রেজিস্টারে গিয়ে জমা হচ্ছে। परंतु जब की बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम, परंतु जब की बाप साकार में आए तब कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए। যখন বাবা সাকার এসে তখন বলি সাকারের ব্যাপারে সবাইকে জানা উচিত। तो खबरदार करेंगे, क्रिमिनल आए और अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। वो जो देह अभिमान वाला বলছে যে যদি কেউ বুদ্ধিচারা বায়ুমণ্ডলকে অশুদ্ধ করে দেয়, তার দেহ অভিমানে আসলে বা ক্রিমিনাল চোখ থাকলে তারা এই বায়ুমণ্ডলকে অশুদ্ধ করে। यहाँ बैठे भी योग बुद्धि योग बाहर चलता जाता है, এখানে বসে আমাদের বুদ্ধি যোগ বাইরে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মায়া বহুত ধোকা দিতে, যে মায়া আমাদের প্রচুর পরিমাণে ধোকা দেয়, আমরা বুঝতেই পারি না। मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। আচ্ছা আমাদের কত মেহনত করতে হচ্ছে ওটার জন্য। बाबा के पास आते ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं, बाबा का चाहते बाबा আমাদের মধ্যে জ্ঞানের श्रृंगार করে দেয়। आत्मा को श्रृंगार করে দিচ্ছে। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगे, বলছে আমরা জানি আমরা এই জ্ঞানের দ্বারাই পবিত্র হব। फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, বলছে তারপর শরীরও আমরা পবিত্র পাবো। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं, आत्मा शरीर स्वरूप सत्युग দুটোই पवित्र पाबो আমরা। फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, बोलते फिर आधा कल्पेर बादे সেটা আবার রাবণ রাজ্যে পরিণত হয়। মনুষ্য कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों करे, মানে মানুষ যারা জানেন না তারা জিজ্ঞাসা করবে ভগবান এরকম দুটো দৃষ্টির সৃষ্টি কি করে করেন। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, যেটা হচ্ছে অনাদি ড্রামা, এটা তৈরি রেডি আছে। বলছে মনুষ্য कहेंगे भगवान ने ऐसे क्या किया क्यों किया, বলে মানুষ অনেকে ভাবে যে ভগবান এরকম কেন করলো আমাদের সাথে। मनुष्य कहेंगे ये अविनाश अनादि ड्रामा बना हुआ है, বলছে এটা হচ্ছে অনাদি ড্রামা যেটা তৈরি হয়ে আছে। भगवान ने थोड़ी कुछ किया, বলছে ভগবান थोड़ी কিছু করেছে। सतयुग में होता है एक देवी देवता धर्म, सतयुग में ভালো ছিল যে একটাই ধর্ম যেটা হচ্ছে দেবী দেবতা ধর্ম। कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम कोई कहते हैं लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है,
जो कांटे बने वही आकर ফুল বলছে আমাদের অন্য ধর্মের সাথে কোনো রকম হিসাব কিতাব নেই, যারা कांटा तैयारी হয়ে গেছে ताराई फूले परिणत হবে। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासी को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं, भगवान को भी दो आंखें है क्या? মানুষ অনেকেই বলে যে ভগবান কি শুধু ভারতবাসীকেই স্বর্গে নিয়ে যাবে, তারা বলে আমরা মানবো না, ভগবান को भी दो आंखें, भगवान দুটো চোখ আছে না। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, सब स्वर्ग में आए हैं तो अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? বলছে যে এই স্বর্গটা ড্রামাটা তৈরি হয়ে আছে। বাবা এক্সাম্পল, যখন কেউ যদি স্বর্গে আসে তখন তার অনেক ধর্ম का पाठ कैसे चलता है, তখন অন্য ধর্মের জন্য তার সেবা বাকি থাকে। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते हैं, इतने करोड़ होते नहीं है। पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझे। मुझे प्रथम मुख्य काजই হলো এই ভগবান কিনে কে, প্রথম তাকে বোঝাতে হবে। ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे, যদি এটা কেউ বুঝতে না পারে তারা অনেক কোশ্চেন করবে। आपको आत्मा समझेंगे, याद करना है उस एक को, বলছে এক বাবাকে याद করতে হবে। तुम धर्मों में भगवान को याद करते हो, আমরা ধর্মের দ্বারা ভগবান की याद করেছি। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिला रहा है, বলছে এখন বাচ্চাদের আমাদের বাচ্চাদের এই জ্ঞানের प्राप्ति হচ্ছে। तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, আমরা বুঝতে পারছি সৃষ্টি চক্র কি করে ঘুরছে। नील निकलते बहुत थोड़ा है, अल्प थोड़ा ही बेरोबे, परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसलिए ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी प्रदर्शनी से, বলতে ড্রামাতে ছিল বলে এই কাজটা করেছি। आगे चल आएंगे उच्च पद पाने के लिए, बोलছে कोई को कम पद पाना होगा तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जैसे कम पद নেবে সে কখনো পুরুষার্থ করবে না। बाप बच्चों को फिर भी समझाते विकर्म कोई नहीं करे, বলছে বাপ বাবার বাচ্চাদের এটাই বারবার বলছে যেন কোনো রকম বিকর্ম না হয় আমার দ্বারা। ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, বলছে এটাও খুব ভালো করে নোট করো যে না আমি কাউকে দুঃখ তো দিইনি। कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं है, कारों से तो लड़ाई झगड़ा तो करिनी, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया, जो कोनो अपवित्र कार्य तो करिनी। बाबा कहते विकर्म जो किया सो लिखो, এই জন্মে যা কিছু বিকল্প করেছো সেগুলো লিখে ফেলো। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते हैं, द्वापरे এসে আমরা বিকর্ম শুরু করেছি। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाए, যখন আর বাবাকে লিখে দেবো তখন বোঝা অনেক হালকা হয়ে যায়। बाबा कहेंगे अच्छा, बाबा कहेंगे अच्छा चाट लेकर आना तो देखेंगे, বলছে বাবার মুখের কথা বিশ্বাস করছে, চাট নিয়ে আসবে তখনই বাবা দেখবে। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को हम देखे तो सही, বলছে যে বাবা যে সবচেয়ে ছোট বাচ্চা তাদের আমরা দেখি তো ঠিক আছে। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते, যারা বাবা सपूत बच्चे যারা বাবা শ্রীমত অনুসারে চলছে তাদের বাবা প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসেন। বাবা জানতে হে अभी कोई সম্পূর্ণ বানানি, বাবা জানেন যে এখনো পর্যন্ত কেউ সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। বাবা हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते, বলছে বাবা প্রত্যেকটা বাচ্চাকে চেক করে যে কে কেমন পুরুষার্থ করছে। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं, বলছি
सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखता है। যারা चार्ट लिखे তারাই সত্যিকারে রিয়েল বাচ্চা। तो चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए, चार्टेर साथे फिर मैनर्स पाওয়া যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ध्यान मुख्यसारे बाबा बोलेছেন स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्मों किए हैं वो बाप को लिख कर देना। নিজের বিকর্ম বোঝ হালকা করার জন্য এই এখন পর্যন্ত যা যা বিকর্ম করেছো সেগুলোকে বাবাকে লিখে দাও। अब किसी को दुख नहीं देना है। কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। सपूत बनकर रहना है, बाबार एकदम सपूत बच्चा हुए থাকতে হবে। 2 নম্বর বলছে अपनी दृष्टि बहुत अच्छी रखनी है, নিজের দৃষ্টিকেও খুব ভালোভাবে রাখতে হবে। आंखें धोखा ना दे, कखनो নিজের চোখ যেন ধোকা না দেয়। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने, বলছে নিজের मैनर्स খুব ভালো রাখতে হবে। काम क्रोध के बस हो कोई पाप नहीं करने, বলছে काम क्रोधের বশে হয়ে ওরকম যেন আমরা পাপ না করি। আজকে বরদানে বাবা বলেছেন तीव्र पुरुषार्थी भव। विधि बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में ना लाकर, যেটা হয়ে সেটাকে চিন্তা না করে ফুল স্টপ লাগাने वाले, যেটাকে ফুল স্টপ লাগিয়ে तीव्र पुरुषार्थी भव, মানে একদম तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, আমরা যা কিছু হয়েছে সেটাকে ফুল স্টপ লাগাও। বলছেন अभी तक जो भी कुछ हुआ है उसे फुल स्टॉप लगाओ, আমরা যা কিছু হয়েছে সেটাকে ফুল স্টপ লাগাও। बीती का चिंतन में ना लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। बीती যেটা ঘটে গেছে সেটাকে চিন্তা না করা এটাই तीव्र पुरुषार्थ। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय शांति संकल्प ये सब वेस्ट हो जाता है। যদি আমরা এখন तीव्र पुरुषार्थे ना उठी, तीव्र पुरुषार्थ ना करी, তাহলে আমাদের সময় শক্তি সংকল্প সব ওয়েস্টে চলে যাবে। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, এখন সবকিছু ওয়েস্ট করার সময় নয়। घड़ी अर्थात जो सेकंड अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए, इसलिए समय का महत्व का जान। अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाओ। अर्थात सब खजाने का से फूल बनना, सर्व खाजना से এখন फूल तैरी होते হবে। स्लोगाने बावचन जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं और विश्व का कल्याण होगा। যখন আমাদের প্রত্যেকটা সংকল্প শ্রেষ্ঠ হবে তখন নিজের এবং বিশ্বের কল্যাণ করতে পারবো। ওম শান্তি।